हेलो सांग माने केमिति अछंती आशा करछे समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुची आपण भलरे रुहंतु सुस्थ रे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाऊ। तो मु भी भलरे अछि। तो हे आ गोटे सुंदर ब्लॉग आरंभ आ ये सुंदर ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करछि। तो बर्तमान सकाळ टाइम माने पूरा सकाळ टाइम घरद्वार खरका पुरका कर देकी मु कोन करछि ना दुआरे पानी पकेकी जेरकम बासी काम सब जहाँ करिया कथा सब काम सरे देछि। सरे दे सारिकी तापर करना पानी आस्तिला टियल पाखक पळै आछि बासन धोइया पई कि बासन धोइमी बासन धोइकी आ गुटे काम बाकी अछि चुलीर छुंच मारिमी छुंच मसाला परे तापर गाधुआ पाधुआ करमी। एटा कई दिनर वीडियो नि एटा होछि बुधवार दिन सकाळ बेलार वीडियो जो मंगलवार दिन मु जाइथिनी मो बाप घर को जे जाइथिनी भाउजन को देखिया पई कि सेठु आसिनी जो तो पहुँची संध्या समय जहाँ रोषेबास करके तो खियापिया करते यहाँ हूँ तापर दिन माने बुधवार दिन सकाळ बेलार वीडियो आ बुधवार माने बुधवार दिन पाखरु मु आउ करना बुधवार दिन तो वीडियो छाड़थीनी किंतु गुरुवार दिन पाखरु मु आउ वीडियो छाड़ी पारथिनी कहीं बहुत सारा काम थिला एते काम थिला जे मते माने वीडियो एडिटिंग करिया पई कि मते समय मिलु नथिला सेति पई करना मु वीडियो छाड़ी पारथिलिनी ता पई करना मोटे कम्युनिटी पोस्ट भी दे देथिनी कहीं बहुत सारा काम थिला सकाळ टु राति पर्यंत आ से काम भी करबा जरूरी थिला मो पाई कि से कामटा जरूरी थिला ना मुझे वीडियो एडिटिंग करिया पई कि समय पाइने कि वीडियो वॉइस देवा पई कि समय पाइने मु आपण पाखो वीडियो छाड़मी मु कन जते बेले मु पूरा कामरू फ्री हे जिमे सेते बेले करना मु जाई कि समय पाइमी वीडियो एडिटिंग करिया पई कि आ वॉइस देवा पई कि सेते बेले जाई कि करना मु होचे वीडियो छाड़मी। तापरे काम तो 2 दिन पर फ्री हे थिनी तापरे कोन हला ना गुटे दिन गला काली कोन हेतिला ना हमर नेट सरी हेतिला जोंति पई कि मु आ वीडियो छाड़ी परलेनी कने एते दिन तो गलानी आ गुटे दिन पर करना सब काम सरी जिवो मो काम पूरा फ्री हे जिमी तापरे करना मो धीरे मान जो भाबरे मो जेमिति चिराचरित भाबरे आपण पाखो प्रत्येक दिन संध्या समय वीडियो छाड़तुनी से रकम सबुदिन वीडियो छाड़िया को चेष्टा करमी आ मोर किछु असुविधा नै काना जे कामटा जो बाकी थिला से कामटा तो हे जाइछि तो आगु को तो माने निश्चय म आपण संगे शेयर करमी किछि वीडियो करि पाछि किछि वीडियो भी करि पार नै जानि पाथबे म एते व्यस्त रहउतनी सेति पई कि जानि पाथबे तो गां गला आ मु घर को एकला काम करिया पई कि एकला लोक सब काम भी सरिया पई कि पड़िबो जोंति पई कि मु से काम आउ किछि करि पारथिलेनी एटा करना कोथि ना बुधवार दिन सकाळ बेलार वीडियो तो सब काम दाम सरे साला बेलको माने बाहर खरा आस्तिला प्रबल एते मात्रार खरा होतला जे न कहबा कथा एटा बुधवार दिन सकाळ बेलार वीडियो मु जे भॉइस दउछि एटा करना आज आसिक हेला रविवार दिन हे गेला मु करना आज रविवार दिन वीडियो छाडुछि। आज जे रविवार आज किंतु एते खरा नाही वर्षा उठेला रकम हेछि किंतु बुधवार दिन बेला बहुत जोर से खरा थिला बुधवार दिन सकाळ बेला सेउटु मु कोन करना माने आगर भातटा बसे देकी चुली रे धिनि आसीमी तापरे तरकारी पत्र पछे गैस रो बनेमी किंतु आगर भातटा बने देमे सेति पई कि मु गाधुआ पाधुआ सरे कि चौरा पूजा सरे देने सरे दे सला परे बाबा ठाकुर पूजा करथिले कर दे कि माने सेपटे काम बाबा ठाकुर पूजा करथिले मु चौरा पूजा सरे दे कि चा भी करथिलेनी आसी कि चुली नगे कि भात बसई देथिनी बाबा कहले करना भातटा आगर बसई दियो काना खरा हला बेलको एते जोर खरा होउची जे तुम कहतले ना ऊपर तो छपर नाही छपर काम पई व्यवस्था चलची बोली कि सेति पई कि माने एते खराब होउतला जे रोषे करबा पूरा माने मुश्किल हे पडुतला एते खरा होउतला सेति पई कि मु आगर करना जाय कि भात बसई देनी भात बसई दे सारी कि तापर आस्थिनी करना गैस पाखु को चा बने बोली कि काली एते जोर खरा थिला जे काली रात रे न्यूज रे देखेला जे छुआंकर स्कूल छुट्टी हे येछि माने एते जोर गरम आउ खरा गुळुगुळी होतला स्कूल छुट्टी हे येछि छुआ तो बाहर थिले सकाळ जिया पई कि उठे के किंतु तांको मना करा हला जे तांकर आज छुट्टी से माने करना स्कूल जिबेनी सेति पई कि गला काल तो चावल बाटी की पिठा करथिनी पिठा रात रे हम समस्त खाइतिले आउ जे पिठो थिला सकाळ करना मु ताको चा बने देमी आउ चा पिठा हम मा पुଅ 3 जण खाइदबा बाबा किंतु जाइथिले स्कूल काहे ना बर्तन जे छुट्टी पड़छि केवल सार माने स्कूल जिबे किंतु छुआ माने स्कूल जिबेनी सेति पई कि बाबा स्कूल पळै एथिला मु करना जेठी भात तो बसैथिनी आ एठी करना पिठा बने देनी समस्त हमें मा पुଅ 3 जण मा चा और पिठा खाइदबा सकाळ बेला तापर भात तो बसैछि जाई कि भात देखिमी भात और तरकारी के रकम केते शीघ्र रंधा रंधी मोर सरे देकी भितरु को पळै आसीमी सेही चिंता रे हिथिनी ता छडा मते किछि भी देखा होतलानी
तापर मो चा छांकी देनी पिठा रेडी होला पर चा छांकी देनी चा छांकी देकी दिन आसनी माँ पुओ 3 जण आम सकाଳେ चा पिठा खाइदे। तो मो वीडियो रे एमिति जोड़ी होकर रही था मो वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखूँ बिल्कुल भी स्किप करंतु ना। मो वीडियो रे किछि भी यदि आपन को पसंद आस्ता तो मो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक टे करदेबे और छोट स्नेह भरा कमेंट मो पाई लिखिदेबे जे मो वीडियो आपन को केमिति लागुची बुलिकी। आ केही यदि नुआ करिकी मो वीडियो देखुचंती तो प्रथम करना मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु जादर कि मु जत्ते बेले भी वीडियो छाड़मी सर्वप्रथम आपण ही मो वीडियो देखि परिबे। आ मो वीडियो को आपण को फैमिली फ्रेंड मान संगे टिके शेयर कर दियंतु तो मते भी टिके सपोर्ट हो काहे कि ना आपण को सपोर्ट ही मते आगु को बढ़िया पई कि प्रेरणा जुगौची। तापर खिया पे सरे देथिनी माने चा और पिठा जे खाइतिले खाइ दे के बासन कुसन सब धुआ धुई करके दिनियानी आ साग करिम बुली के बाड़ी रु जाई के साग जहा जरकम रोसई करमे ताको भी सब काटी कुटी काणी रखितिनी ए पर्यंत खरा आसीथिलानी आ बासन कुसन जहा तला ता गुछै के रखि देने रखि दे के सेठी भात बसिथिला से सम भितर मु कने आ जहा सब काम थिबो खरा आसिया पूर्वरु सब सरे देमी। तो 8टा बजला बेल को 7:30 8टा हेला को खरा बहुत जोर से चली आछे सेति पई करना मु जाई के आंबुल जे थिला ताको जो सुखोतनी आंबुल नै कि खरार देनी खरार दे देकी आ जति कि परिया पत्र जहा सब रोसई करमे ताको बाहर करके आनी के रखिनी सेपटे भात देखुथुनी आपटे करना परिया पत्र जहा सब रोसई बास करमे सब काटी कुटी के रेडी कर देमी परिया काटी मसला बाटी जहा भी तरकारी करमी सब रेडी कर देमी रेडी कर दे के भात गाଳି देमी भात गाଳି दे के तरकारी पत्र सब करि आनी सेही चिंता रे ही नागिची आ माने केते शीघ्र मु रोसई करके घर को पळे आसीमी जते शीघ्र मोर रोसई सजे सेते शीघ्र मते गरम रु मुक्ति मिल जिवो। एते गरम होउथला जे माने चुली पाखरे बसिक रांधुतले म कहउथले ना ऊपर खरा पड़ुची पुणी चुली जळुची सेथे बहुत दूर से गरम होउची। आज तरकारी करना आंब पानी करथिनी मतलब एटा तो बुधवार दिन वीडियो एते आ ठीक से मनर पड़ नाही कोन तरकारी करथिनी बोली के तो साग खड़िथिनी आंब पानी करथिनी भेंडी भजा करथिनी ना कोन ए सब रोसई करथिनी परिया पत्र काटी के चुली पाखु को नै के जाइथिनी। समय है बर्तमान 9:15 मोर सबू कम मुझे सरे देती सरे दे भात भी बसई थी भात तो 8:30 मुझे गाड़ी दे सारे भात गाड़ी दे सारापर आउ जे कम सब थी परिया पत्र काटिकी तापर कना गाई की बिलू को फिटेनी आउ मसला जहाँ दरकार थिला सब दिनदानी के चुली पाखक आसिक पहुँची खरा भी आरंभ है बहुत जोर से 8:30 है बेलू तो अलरेडी खरा ये पड़ सारे से कि खरा जो ना मुझे शीघ्र रोसई करदेनी बाबा तो मत कहले शीघ्र जरक 8टा है बेलू सब रोसई सजे कि 8टा गोटे संभव ना 8टा को सरीज रोसई कहीं सका कम दाम सब सर चुली नगेला बेलू 7टा हो 8टा सुधा रोसई सरलानी आउ सब रेडी करके घिनी आसी चुली पाखक केते शीघ्र मुझे चुली पाखर रोसई सारिकी घर को पलि जमी से कथा भावुँ पूरा ढीओ पूरा रकम निआ भितर बसिने जा रकम नागे से रकम गरम हो बर्तमान मो लुगापटा मु घर थी लुगा भेदी ये 5 मिनट हम आसनी चुली पाखक चुलीर निआ लिभिला जाल पकईनी से करना मु पूरा गाधे गला रकम मो लुगापटा सब उदा होगा आ ये गरम पाई तो स्कूल छुट्टी होगा काली न्यूज देखेला स्कूल फुल सब छुट्टी है छुआ घर पाखर अच्छा गलन ट्यूशन जाइए कना खरा जेहेतु है छुट्टी भी होगा सकाळ बेला ट्यूशन करदेवाटा भल कना छुआ भी तो चाहूँगी सकाळ बेला ट्यूशन पाई कि आज तो सांगे सांगे आउ कही हेनी आज आसनी कालठू सकाळ बेला ट्यूशन हम गरम टिके रक्षा मिले तो चुली मोर कुहुलानी जाऊँगी तरकारी पत्र रांधि 10टा सुधा जेरकम रोसईबास सरईकी जा घर भितर जा बसमी और घर भितर जी कम सब करी ये चुली कुहुलानी तरकारी करमी आलू बैगण आंब देकी आज खरा दिनिया तरकारी करमी आज आपर करना भेंडी मसला देके भाजमी साग खड़मी एरकम तरकारी सब बनैमी खरा दिन तो आसिक पहुँचला माने खटा तरकारी टिके नहेने दिनर बिल्कुल भी भात रुचिबनी पखाला पाई तो जहाँ हो जाओ कि गरम पाई टिके खटा तरकारी दरकार से घिनी आसी आंब काटिकी भी घिनी आसी आम तो सब माने खटा जिनस को पानी बुलिकी कहू जेरकम खटा पानी आंबुल पानी कौन आंब पानी से रकम आज से रकम करमी खरा दिनिया तरकारी जिते दिन जाए आंब अच्छे से दिन जाए आंब पानी हम जो आंब सजे तापर आंबुल पानी हम आंबुल पानी ना खटा पानी सब हम चुली मोर कुहुलानी केते शीघ्र चुलीटा जलिनी मु रोसई सारिकी भाजमी से आज सब रेडी कर दिन आसी साग भी काटिकी रखिदेची एठी मसला भी सब बाटिकी दिन आसी आ किछि बाकी रखी ना खाली केते शीघ्र रोसई सारिमी
ସବୁ ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା, କେବଳ ଯାହା ରୋଷେଇଟା ବାକି ଥିଲା। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ବି ରୋଷେଇ କରିଥିଲିନି, କାହିଁକିନା ଭେଣ୍ଡିକି ଭାଜିଥିନି, ମସଲା ଦେଇକି ଭାଜିଥିନି ଭେଣ୍ଡି, ଆମ୍ବ ପାଣି ଆଉ ଶାଗ ଖରଡ଼ା, ସାଧା ସିଧା ତରକାରୀ ଏତିକି ବନେଇ ଦେଇଥିନି। ଆଉ ଏତିକି ବନେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବି ମୋ ଅବସ୍ଥା 12 ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେରକମ ଖରା ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ତ ତା ଦେହରେ କନା ଆଉ ଲୁଗା ଗୋଟେ ପକେଇକି ରୋଷେଇ କରୁଛି, ତଥାପି ବି ଖରା ବହୁତ ଜୋରସେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାପରେ ଭେଣ୍ଡିକି ଭାଜିକି ବାହାର କରିଦେନି। ବାହାର କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମ୍ବ ପାଣି ତ ବନେଇଥିନି। ତାପରେ ଛୁଆ ତ ଆମ୍ବ ପାଣି ଖାଇବେ କି ନ ଖାଇବେ, ସେଇଥିପାଇଁ କନା ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ସୋୟାବିନ୍ ଆଳୁର ତରକାରୀ ଟିକେ କରିଦେଇଥିନି। କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ବଡ଼ ଲୋକ ଖାଇଦେବା, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ଖାଇବେନି, ଖାଇବା ପାଇଁକି ମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ଖାଲି ମାନେ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ହେଇକି ଖାଇବେ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ କହିନି ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁକି ଅଲଗା ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥିନି, ସେମାନେ ବି ଖୁସିରେ ଖାଇଦେବେ, ତାପରେ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଖାଇଦେବା ଭାବିକି ଏତିକି ତରକାରୀ ବନେଇଦେନି। ବନେଇ ଦେଇକି ଘରକୁ ଘିନି ଆସିଥିନି। ସେ 10:30 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ବୋଧେ ମୋର ସବୁ ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳଠୁ ଗଲା ଘର ମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ବସିଥିଲେ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳଉଳି 4ଟା 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ବି ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି, କାହିଁକିନା ବିରି ବି ବତୁରେଇଥିନି। ମୁଁ ବିରି ବତୁରେଇଥିନି, ବିରିରୁ ବି ଚୋପା କାଢ଼ିବାର ଅଛି, ବଡ଼ି ବିଛା ହେବ, ଏରକମ କେତେ ସବୁ କାମ ଅଛି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏସବୁ କାମ ସରିବ ସେସବୁ କାମ କରିମି। ଗରମ ଯୋଗୁଁ ନା ବିଲକୁଲ ବି କାମ କରିବା ପାଇଁକି ଇଚ୍ଛା ମୋର ହେଉନଥିଲା। ତ ଯାହା ହଉ ସେ ବିରି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆସିକି ରହିଛି ନା, ଏ ଯେ ମେଘ ହେଉଥିଲା, କାଳବୈଶାଖୀ ମେଘ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଖରାର ଶୁଖିବ କି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ କନା ଆଉ ହେଉଛି ବିରିକି ସେରକମ ରଖିଦେଇଥିନି, ବିଛଉଥିଲିନି। ଯେରକମ ଜାଣିନି ଖରା ହେଉଛି ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଗଲାଣି, ନ୍ୟୁଜ୍ର ଦେଖେଇଲା ଏରକମ ଖରା କରିବ ବୋଲିକି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କନା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ବିରି ପାଣିରେ ପକେଇଦେନି। ଆଉ ତାକୁ କନା ବଡ଼ି କରିଦେମି। ଏ ଖରାର 2ଟା ଖରାର ବଡ଼ି ମୋର ଶୁଖିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ସମୟ ହେଲା 10:30, ମୋ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସରିଲା, ପୁରା ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇକି ରୋଷେଇ କରିକି ଆସିଛି। 10:30 ହେଲା, ସବୁ ରୋଷେଇ ସରିଲା। ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଖରା, ମାନେ ଏତେ ଆଜି କନା ବେଣୁସୁ ଟିକେ ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ କନା ଘର ଭିତରେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବି ପଛେ, ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଚୁଲି ପାଖକୁ ଯିବିନି। ପାଣି ବି ସବୁ ଅଛି, ବାସନ କୁସନ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସବୁ ସରେଇ ଦେଇଛି। ମେନ୍ ହେଲା ରୋଷେଇଟା ସରେଇ ଦେଇଛି, ମୋତେ ସେଇଟା ଭାରି ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେରକମ ଓଦା ହେଇଛି, ମୋ ଲୁଗାପଟା ଯେରକମ ସତେକି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ା ହେଇକି ଆସିଛି, ସେଇ ରକମ ଭେଦି ହେଇଛି ମୋ ଲୁଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା ସବୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେନେ ଏବେ ପାଣି ବୋହିବ, ଏତେ ମାତ୍ରାର ଗରମ ହେଉଛି। ଶୋଷ ବି ଲାଗିଥିଲା ବହୁତ, ସେ ପାଣି ଆଣିକି ରଖିଛି, ପାଣି ପିଇମି ବୋଲିକି ପୁରା ଟିଅଲରୁ ମୁଡ଼ିକି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ପାଣି ଆଣିଛି। ଟିକେ ସମୟ 5-10 ମିନିଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ବସିମି, ବସିକି ଟିକେ ପାଣି ପିଇମି, ତାପରେ ଯାଇକି ଯେ କାମ ସବୁ କରିମି। ଆଉ ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କେବଳ ଖିଆପିଆ କାମ ରହିଲା। ଓଃ ବାପରେ ବାପ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଷେଇ କରିଛି। ଏରା କନା ସୋୟାବିନ୍ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଛୁଆ ଖାଇବାନି କି ଆମ୍ବ ପାଣି ଯେ କରିଛି ଖାଇବେ କି ନ ଖାଇବେ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁକି ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ପଛରକୁ ଆଉ କିଛି ନଖରା ଯେରକମ ନ ରହିବ। ତାପରେ କନା ଏଇଟା ତ ଆମ୍ବ ପାଣି, ଖରାଦିନିଆ ତରକାରୀ। ତାପରେ ଏଇଟା ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ମସଲା ଦେଇକି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା। ବାବାଙ୍କର ଏଇଟା ମାନେ ଭାରି ପ୍ରିୟ, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କରିଦିଅ। ଭେଣ୍ଡି ମସଲା ଭଜାଟା ବାବାଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର କରିଛି। ଆଉ ଏଇଟା କନା ଶାଗ ଖରଡ଼ା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଳୁ ସିଝେଇଥିନି, ଆଳୁ ଚଟଣି ବି କରିଦେମି। ଏଠି ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ିକି ଘିନି ଆସିଛି, ଆଉ କ'ଣ ନା ଗଗୁଆ ଶୁଖୁଆକୁ ବି ଭାଜିକି ଘିନି ଆସିଛି। ତ ରୋଷେଇ ଶେଷ। ତାପରେ ଟିଅଲରୁ ମୁଡ଼ିକି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ପାଣି ଆଣିଛି, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଫ୍ୟାନ୍ରେ ବସିକି ପାଣି ପିଇମି, ତାପରେ ଯାଇକି ଯେ କାମ କରିମି। ରୋଷେଇ ଏବେ ଶେଷ, ସଇଲା, ସବୁ ସଇଲା। ତମ ସ୍କୁଲ ବି ଛୁଟି ହେଇଗଲା। ଆଣିକି ସକାଳେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବ, ପାଣି ଆସୁଛି ସକାଳେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବ, ଝାଳ ବୋହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବନି। ମାନେ କାରଣ ଗରମ ହେଉଛି। ରୋଷେଇବାସ ତ ସବୁ ମୋର ସରିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଘର ଫ୍ୟାନ୍ର ଟିକେ ଆସିକି ଘର ଭିତରେ ଟିକେ ବସିଥିନି। ଆଉ କେତେ ସମୟ ବି ବସିମି, ବସିବା ପାଇଁକି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲାନି। ତ ମୁଁ ଭାବିନି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପୋଛା ହେଇଥିଲାନି, ମାନେ ଆଜି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବସିଛି ସମୟ ମିଳିଛି, ରୋଷେଇବାସ ବି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ତ 1-1:30 ହେଇଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆ ତ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ତ ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଫ୍ରିଜ୍ଟାକୁ ସଫା କରିଦେମି। ତା ଭିତରୁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବାହାର କରିଥିନି, ବାହାର କରିଦେଇକି ଫ୍ରିଜ୍ଟାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିନି। ବହୁତ ସମୟ ମୋତେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଫ୍ରିଜ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁକି। ତାପରେ ବାବା ବି ଆସିଥିଲେ। ବାବା କ'ଣ ନା ତା ଯେଉଁ ବାସ୍କେଟ୍ ଯାହା ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାବା ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେକୌଣସି କାମ କରେ ନା, ବାବା ଆସିକି କାମରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ମୋତେ, କାହିଁକିନା ଆଉ ମୁଁ ଏକଲା ସବୁ କାମ କରେନି। ସେ ବସି ପାରନ୍ତିନି, ଚୁପଚାପ ବସି ପାରନ୍ତିନି। ଯେକୌଣସି କାମ କହିନେ ବି ସେ ବି ମାନେ ପୁରା ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେରକମ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ମାନେ ଆଗଭର ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆଗଭର ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି, କାମରେ
କାମରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ସବୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଥିଲିନି, ଖାଲି ଯେଉଁ ଫ୍ରିଜ୍ର ଯେ ଜାଲି ବାସ୍କେଟ୍ ତାର ସବୁ ଯାହା ଜିନିଷପତ୍ର ଥିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ବାହାର କରିକି ସେଠି ରଖିଥିନି। ରଖିକି ଫ୍ରିଜ୍ ସଫା କରୁଛି, ବାବା ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏକଲା ସବୁ ଫ୍ରିଜ୍ ସଫା କରୁଛି ବୋଲିକି ସେଇଠୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ ସବୁ ନେଇକି ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏପଟେ ବି ସେ ଧୁଆଧୁଇ କାମ କରିଦେଲେ, ମୋତେ ବି ଟିକେ କାମର ହାଲକା ହେଲା ଆଉ ଶୀଘ୍ର ବି କାମଟା ମୋର ସରିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ନା ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟତଃ ଫ୍ରିଜ୍ ସଫା କରିପାରେନି, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ମୋତେ ନାଗେ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଅସନା ହେଇଗଲାଣି ବୋଲିକି ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଫ୍ରିଜ୍ ସଫା କରେ। ନହେଲେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଯେରକମ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ନହେଲେ 15 ଦିନକି ଥରେ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେରକମ ସଫା କରିପାରେନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ହଁ ଫ୍ରିଜ୍ ଅସନା ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ମୁଁ ସଫା କରିଦେବି ବୋଲିକି। ସେମିତି ତ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବେଶୀ କିଛି ଜିନିଷ ରୁହେନି, କେବଳ ପରିବାପତ୍ର। ଶୀତ ଦିନ ତ ଗଲେ ଏତେ ବି ପରିବାପତ୍ର ରହୁଥିଲାନି, ଏଇ କ'ଣ ନା ଖରା ଦିନର ବିଶେଷ କରିକି ପରିବାପତ୍ର ରହୁଛି, ସେତେ ବି ପରିବାପତ୍ର ଆସିକି ବି ରହୁନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ସମୟ ହୁଏ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ଫ୍ରିଜ୍ଟା ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, କାହିଁକିନା କ୍ଷୀର ବସା ଲହୁଣୀ ଦହି ଏସବୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରୁହେ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ କି କ୍ଷୀର ସମୟର ଫ୍ରିଜ୍ଟାର ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ନହେଲେ ଯେରକମ ନର୍ମାଲ୍ ଯେରକମ ପରିବାପତ୍ର ଯେରକମ ରହୁଛି ସେଇ ରକମ ରୁହେ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ବାବା ମୁଁ 2 ଜଣ ନାଗି ଯାଇଥିଲେ ଫ୍ରିଜ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ମୋତେ ଫ୍ରିଜ୍ ସଫା କରିବାର। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କିଚେନ୍ଟା ବି ସଫା କରିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରିଜ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ଲାଗିଗଲା ନା ମୁଁ ଆଉ କିଚେନ୍ଟା ସଫା କରିପାରିଲିନି। ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ସମୟ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ସଫା କଲା ବେଳକୁ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି କିଚେନ୍ଟା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ନା କିଚେନ୍ଟାକୁ ରଖିଦେନି। ମାନେ ଆଉ କେଉଁ ଦିନ କିଚେନ୍ଟା ସଫା କରିମି, ଆଗ ତ ଫ୍ରିଜ୍ଟାକୁ ସଫା କରିଦେନି। ତାପରେ କ'ଣ ନା ସେଟା ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥରେ ଶୁଖିଲା କପଡ଼ାର ନେଇକି ଫ୍ରିଜ୍ଟାକୁ ପୋଛି ଦେଇଥିଲି। ଫ୍ରିଜ୍ ମୋର ପରିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା। ଏ ଫ୍ରିଜ୍ଟା କ'ଣ ନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ମୁଁ ତ ଫ୍ରିଜ୍ ବାବଦରେ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଫ୍ରିଜ୍। ପ୍ରାୟତଃ ଏ ଫ୍ରିଜ୍ କାହାର ଆଉ ଥିବ କି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଫ୍ରିଜ୍ଟାରେ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଉପର ଯେଉଁ କଭର୍ ସବୁ ଉଖୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ସେରକମ ସେବା ଦେଇ ଚାଲିଛି ଆମକୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ବି ଖରାପ ହେଇନାହିଁ। ତାର ଯେଉଁ ଡୋର୍ଟା ଯେ ସେ ଡୋର୍ର ଖୁରା ରସିକି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା, ପୁଣି ତାକୁ ଆମେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ ଫ୍ରିଜ୍ କି। ମାନେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଏମିତି ଫ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ମିଳିଯାଇଛି ଆମକୁ, ସେ ଫ୍ରିଜ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା ଦେଇ ଚାଲିଛି। 15-20 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଏ ଫ୍ରିଜ୍ଟା, 15-20 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଯେରକମ ଆମର ଚାଲିବା କଥା ସେରକମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ନୂଆ ଫ୍ରିଜ୍ରେ କେବେ ବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିନି କି ଆମେ ବି ଅନୁଭବ କରିନେ ନୂଆ ଫ୍ରିଜ୍ ଆମର ଆସିବ ବୋଲିକି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ହିଁ ଆମକୁ ସେବା ଦେଇ ଚାଲିଛି। ତ ଫ୍ରିଜ୍ର ଯେଉଁ ଉପର ଯେଉଁ କଲର୍ ଯେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଆଉ କିଛି ହେଇଥିଲାନି, କେବଳ ତା ଉପର କଲର୍ଟା ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ଯେ ମାଟି ଘର ଥିଲା ନା, ପାଣି ପଡ଼ିକି କି କ'ଣ କେରକମ ହେଇକି କଲର୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟିକର୍ ଆଣିକି ଲଗେଇ ଦେଇଛେ, ସେ ପୁରା ଯେରକମ ଚିକଚିକି ମାରିବା କଥା ସେରକମ ଚିକଚିକି ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ତ ଦେଖିକି ନୂଆ ଫ୍ରିଜ୍ ବୋଲିକି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ନୂଆ ଫ୍ରିଜ୍ ନୁହେଁ, ସେଇ ପୁରୁଣା ଫ୍ରିଜ୍। ତାକୁ କ'ଣ ନା ତାକୁ ଷ୍ଟିକର୍ ମାରିକି ତାକୁ ନୂଆ ବନେଇ ଦେଇଛେ। ଭିତରଟା କିନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ଯେରକମ ରହିବା କଥା ନୂଆ ଭଳିଆ ସେଇ ରକମ ରହିଛି, କେବଳ ଉପରଟା ଟିକେ ଉଖୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ମାନେ କଲର୍ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ନହେଲେ ଆଉ ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଫ୍ରିଜ୍ ସଫା ମୋର ସରିଗଲା ପରେ ଫ୍ରିଜ୍ ଚଲେଇ ଦେଇଥିଲି। ଚଲେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୋର କାମ ସରିଯାଇଥିଲା। କିଚେନ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କି ମୋତେ ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ପେସେନ୍ସ ଥିଲାନି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଏତେ ସମୟ ଲାଗି ହେଇଥିଲା ଯେ ନ କହିବା କଥା। ଫ୍ରିଜ୍ ସଫା କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଚଲେଇ ଦେଇଥିଲି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବା ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ କ'ଣ ଟିକେ ପରିବା ଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଫ୍ରିଜ୍ ପାଖ ଯେଉଁ କାନ୍ଥଟା ସେଇଠି ଫ୍ରିଜ୍ କଢ଼ା ପ୍ରକାର ନା କାନ୍ଥଟା ଟିକେ ଅସନା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେପଟ କାନ୍ଥଟା ଟିକେ ପୋଛିଦେନି। ପୋଛି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ତଳଟା ଟିକେ ପୋଛି ଦେଇଥିଲି। ଯେଉଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବସିଛି ପାଣି ସବୁ ପଶିଲା ନା, ଏଟା ପୋଛାପୋଛି କରିକି ବାହାରି ଆସିଥିଲି। ବାହାରି ଆସିକି ଘରଦ୍ୱାର ଝାଡ଼ୁ ମାରିକି ଖରକା ପୁରକା କାମ ସରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ କାମ ମୋର ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ କିଛି କାମ କରିଥିଲିନି। ଆଉ ଗରମର ନା ଏତେ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ରୋଷେଇ ଯେହେତୁ ମୋର ଶୀଘ୍ର ସରିଗଲା ନା, ଆଉ ବସିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ କହିନି ଏଇ କାମଟା ସବୁ ସରେଇଦେନେ ମୋତେ ବି ମୋରି ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ହାଲକା ହେବ। ନହେଲେ କିଏ ଆଉ କାମ କନେ ନା ସଫା କନେ ବାବା କରିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ କରିମି, 2 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ମିଶିକି କରିଦେଲେ କାମଟା ଆମକୁ ହାଲକା ହେଇଗଲା। ତ ସେଠି କାମ ସବୁ ସରିଦେଇ ସାରିକି ଆସିକି କ'ଣ ନା ଘର ଦ୍ୱାର ଝାଡ଼ୁ କରିଦେନି। ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଖିଆପିଆ କରିଥିଲେ। ତ ଆଜି ଦିନଟି ମୋର ଏମିତି ଭାବରେ କଟିଗଲା। ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ବୋଲିକି, କାହିଁକିନା 3 ଦିନ ଲଗେଇବା ପରେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆଗ ଭଳିଆ ସେଇ ରକମ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ବୋଲିକି ମୁଁ
आशा रखुचे। तो कना बेलुड़ी समय होता मुझे जो बाबा तो ये गाई चराऊे मुझे कहते बिरी पान बतुरे बोलिकी बिरीर चुपा छड़ाऊनी। तो सब तो वीडियो बन किंतु वीडियो बहुत लंबा हो बोलिकी मुझे छोट वीडियो छाड़ी आउ जे सब वीडियो अच्छे तो नेक्स्ट वीडियो आप सागर शेयर करमी। तो आज रोचे देखा आसंता काली नुआ गोटे फ्रेश ब्लॉग रे। से पर्यंत आपण देहर जत्न नियंतु, भलरे रुहंतु, सुस्थ रे रुहंतु, ठाकुर पाखरे प्रार्थना करचे। तो बाय बाय, जय गुरु।